सूरतुल नबा, नबा माना न्यूज, खबर, खबर मजमून दी सूरत बेआईनी ही सूरह मुरसलात वाला मजमून है, यानी क़यामत मजमून इसरे क़यामत। इब्तिदा के अल्लाह दो जिक्र दा जिक्र कई कि काफिरान द यौ बलना द लुई न्यूज और खबर मुतालिक तपोस कई कि सदी ख्याल दे, व्हाट इज योर ओपिनियन regarding that news which has been given by Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sida Muhammad Rasulullah kam khabar rakai munta che qiyamat razi sta sa khayal de ni yo boy sade de lewane ye khabar na koyi bal boy dade che zikr kai che da mar na baad badwandi umta ka jwande da dunya ke khuda mun kara kar de ta da mar na baad de kam shumum nu nu mulu ji jwana ta melaw se bas daga de they confused de confused de bya zikr da nematunu या बयान द क़यामत, अज़ाब द जहन्नम, नेमतुन द जन्नत, और आखिर के दा जिक्र जिनन तासर मौका द ची इस्लाह के कने द क़यामत पर बारे चिखपल आमाल और अकायद गोरे नच्चे बवे काश च खावर सर खावर शेवे दारोज में नली दे, काश च खावर सर खावर शेवे दारोज में नली दे। अम्मा यतसाअलूना, अम्मा दा अम्मा असल के अन मा ए अन अय्य शैइन, अम्मा यतसाअलूना दकम शे मुतालिक यतसाअलूना फीमा बैनहुम, दे सवाल के दियो बन्ना ये बकीना असल दे बाने बे डिबेट को ता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मुतालिक इस्तख्याल है ये रोक दे नबल बयान से ले वने दे खबर न हुई। अम्मा यतसाअलूना दकम शे मुतालिक दे तपोस के दे उबलना अवानिन नबइल गज़ीम दलोए खबर मुतालिक अल्लज़ी आगलोए खबर उन फी मुख्तलिफून चिदे पागे के इख्तिलाफ को उनकी दियो बल सर लेकिन दुई उम्द द द्वेम जन मुतालिक मुख्तलिफ अकीदा वा नुदाउली के द यो तबके अकीदा दावा चिदा दुनिया दा दायमी अबदी दा दिल फना निश्ता द्वेम तबका अबुल वे दा दुनिया ब फना चीगी हो ब्या जन निश्ता द्वेम तबका अबुल वे द मर्ग न बाचले कम जन तस्करा मोहम्मद के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नोम दगत जन निश्ता दुनिया के मुंकेरो और सलोरमा तबका अगर तनासुख का इलावा दसशी तनासुख रीइंकारनेशन अंग्रेजी का तस्वर रीइंकारनेशन चली ये उजी और बल्कि नवसी अल्लाह ताला वही चलती अजीम खबर मुतालिक दई पख्तलों के और इख्तिलाफ है कल्ला तयालमूना दा कल्ला दे तो हर्फ रदा हर्फ रदा दा हर्फ रदा माना दा ने दा से न पकार दा देश कंकार कई दा कार दावल न पकार कल्ला सयालमूना ना जर्द चिदे बपोशी सुम्मा कल्ला अब्या ना दा से न पकार सयालमूना जर्द चिदे बपोशी अलम नजअल अर्ज़ मिहादन आया न दगर जोए गजमका मिहादन मिहाद माना नर्म बिस्तरा मिहाद माना नर्म बिस्तरा वल जिबाला अगरुना अवतादन मेखुना नेल्स मेखुना नेल्स तसो मे कोई व खलकनाकुम पैदा के मुंतासुला अज़वाजन जोड़ा नर और खज़ा वजअलना नौमकुम अगर गोए दे मुंगा नौमकुम खूफतासु सुबातन राहतन लिल बदन व दिमाग के लेहिमा सुबात दासे उन्हें वजअलना नौमकुम राहतन जिक्र राहत ताल्लुक सिर्फ बदन से दे राहत ताल्लुक सिर्फ बदन से दे और जो सुबात ताल्लुक बदन और दिमाग द्वारों से दे न खूब के अल्लाह ताला दादा हिकमत खुद दे चिकल सड़े खूब क्यों में बदन दमशी और में दिमाग दमशी बला डेर में गमी पे जे सड़े हो घंटा खूब की जरा पासी 50% आगम कम शरी कसंगा हां शर्षा तक गाड़ी कम पैसों खर्च करे न बस लड़ से उदसी सबाले गाड़ी हटावा नहीं दी सही दा खूब की दा बरकत के अल्लाह करे न दे तो वही सुबात
وجعلنا نومکم سباتا اگر دولد اللہ تعالی خوب ساسو سباتا سبب دا بدنی و دماغی راحت وجعلنا اللیل اگر دولد منگا اللیل شپا لباسا پردہ شپا پردہ دا وجعلنا النار مغاشا اگر دولد منگا ورز مغاشا وقتا لحصول المغاش دامو وقت مقرر کردے چپا دے کتن لمغاشو بیٹا سو بیٹا نعمومی لئے کرنا کلکی دورزی وبنینا فوقکم سبغا شدادا امون جول کری دا پاس استاسو سبغا شدادا وہ محکم اسمانونا سبغا شدادا سبغ سماوات طباقا وجعلنا سراجا وحاجا وجعلنا اپیدا کریمونگا سراجا یو مشعل سشی مشعل تاسو مشعل ہوئی ہوتا دیوا مشعل وجعلنا سراجا وحاجا اگر دولد منگا یو دیورو خانکون کے نور وانزلنا من الموسرات انادل کرے منگا من الموسرات دن چوڑون کو وریدنا ما ان سجاجا ابو سجاجا دیرے سجاجا دیرے ما ان سجاجا نو دو قسم وریزی وی یو بھی خوش کے وریزی وریزی گردی راگردی باران تے نکی گی دکائی کے اوبشتنا او یو بھی ڈکی وریزی ناغی توی موسرات اگر چه زان نچوڑ کی تو بلا دیر باران تا پندار کرانا زرشی لنخرج بهید دپارا چراو باسو بهید دیوبو پواستا حبا دانا و نباتا او گیا و جنات الباغنا الفافا متصلا اباغنا متصل یوم السرع ان یوم الفصل تاکی سرود فیصلے کان میقاتا دا مقرر دا میقاتا مانا مقررن و معینا یوم ينفخ فی الصور پاورس سبلو پیشی فی الصور پاش پیلے کے فتاتون آرازے بتاسو افواجا گروہ در گروہ گروہ در گروہ گروپنوں کی برازل وفتحت السماء او کلاو بکیشی اسمان فکانت ابوابا نشیبتا دروازے وسیرت الجبال او بچلول شغرنا فکانت سرابا نشیبتا غبار الوتن کے سراب اس حقیقت میں پاتے نشی سراب بانا حقیقت میں پاتے نشی ان جہنم کانت مرصادا سراب اصل کی سڑے کی پسارا کے روانی پا سخت گرمائی کی مرد سارا دزم کے نپاسا دا سے خوزی سڑے ہوئے کہ دوبو سمندر روان دے خود آگے ساکت تو نشتیار نظر دھوکا دا سیدنا اللہ تعالیٰ فرمائی چلے دے غلو با آخری کی ساکت پاتے نشی تب گوری چی دا شکر لکھ سراب ان جہنم کانت مرصادا تاکہ سر جہنم دے مرصادا یو تیار زائے للطاغینا دا سرکش خلق دا پارا آبن زائے دا رجوع دے لابسین فیا وقت رون کے بیدے کے احکابا زمانا طویلا لا ینقطعو دمر اگدہ زمانہ چیب ختمی دینا لا یذوقون فیہا نبشی سکر دے پدے جہنم کے بردن یخوالو ولا شرابا اندسکر پارا ابو الا حمیما وغساقا الا حمیما مگر یشیدن کے ابو وغساقا غساق دیکھو گورا زخمنا جروح اہل النار اذا ما غسرت چکر دے دو دخیانو دا اغی زخمنا دا سنے چورسی کم سخاو بتراوزی اغا پس دا با جہنمیانو سکاک ہوئی یہ تغساق ہوئی اس اللہ تعالیٰ فرمائی کہ دا یشیدون کی اوبو بولے ورکو ادا گندہ پس بولے ورکو ذکر دے عقیدہ و آمانم دمرا گندہ ولکہ دا وین زوی چسم رسقا دی جزاء وفاقا دا بدلدا موافق دا کے دیو دا منصر انہم کانو لا یرجون حسابا تاکہ سرودو لا یرجون لا یعتقدون کہ دیا کے دل حسابا احتساب وکذبوا بآیاتنا کذابا ادھئی تکبیر کرو دایتن زما مکمل وکل شیء اخر یو شیء عمل دے کا کہ دلا احسیناو کتابا کتبناہ فی الکتاب منگا دا پورقی اعمال کے لکھر دے فذوقو یقال لهم دوی تبویرشی جو اس سکی فذوقو اسکے فلن نزیدکم من بنزیات کیو تاثرہ الا غضابا مگر ذات اعتبار ان للمتقین تاکہ سر متقین پارا مفازا کامیابی دا مفاز مانا حدائقا بساتینا باغون دی وآنابا او انگوران دی سشے آناب
سشي انګورو وکواعب اترابا وکواعب کواعب جمع د کاعبه دا نوخیز جنای سشي نوخیز جنای الجاریه البکر وکواعب اګورا یہ جلس وکواعب اترابا اجنا کئی دے پیغلی اترابا ہم عمر دخاوند سنگا ہم عمر دخاوند نو دا بودا سرے بم جوان شوی ورطا ادا جنای بم جوان ایخوا وکاسن دہاتن اپیالے دے کپنا دہاتن مملو او ڈکے لا یسمعون فیہا نبا اوی دوی پدے جنت کے لغون بیہودہ خبرہ ولا کذابا او ندرو خبرہ جزاء من ربکا فحیثیت دا جزار جانب دا پروردگار سانا غطعان دا ورکد اللہ دا حسابا دا حساب پاسات رب السماوات آغرب چه رب دا اسمانو دزمکی دے وما بینهما آغا چه مرد دے دوالو کی دے الرحمن او آغرب چه صفت رحمان لا یملکونا اختیار بن لدی منہ دے اللہ تعالیٰ سرا خطابا لخبر کولو خلق خدای سرا تا خبر نشی کولے چیزو اثر رشتینی کول چیزو ازوی جہنم تولے لے گرا اللہ تعالیٰ فرمائی زد دنیا سپائی توڑے چیزو ما صلی اللہ یملکونا منہ خطابا یوم یقوم الروح پاغ ورزمانے چیو پدرے گے الروح جبریل والملائکتو فرشتے صفن پر رینج کے لا یتکلمون خبر بنشکوئے الا من مگر آسوس اذن له الرحمن چی اجازت ورکید ترحمان وقال صوابا اد خبر کری حقا ذالک اليوم الحق دغا ورز دا حق ورز فمن شاء اتخذ الى ربی مآبا پس سوچ پاڑے نو ادنی سی جانب در اخفل تزائے درجو الا انظرناکم تاکہ سرا منوارنگ در کرے تاست عذابا قریبا دنزد عذابنا یوم ینظر المرء پاغ ورزبانی چی بینی باہر یو شخص ما قدمت یداو آغامل چلے گل دیوڑان لا سنود ویقول الكافر اکافر بوید حسرت پہ اعتبار بان یا لیتنی کنت ترابا ایکا چشے وز خاور سر خاوری جن میں دا ورز میں کترے نو خلاصہ دا صورت چی دی دا قیامت تصور پورے مسخرے بیا ذکر دا نعمتونو دے دا پارا چی باید چی دا منعم شکر کئی باید چی دا منعم شکر کئی نو تاسو خو ادروائی روان دی انکار کوئی کفر کوئی بیا بیان دا قیامت او دا جہنم او ذکر دا نعمتونو دا جنت او آخر کے دا خبرہ چی کافر با حسرت کئی دا قیامت پر اسکاش چی خاور سر خاور شیر دی